କଥା ହେଉଛି ରାମ ନବମୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହା ସନାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଳିରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବରାହାଜି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ପୋଲ ଦେଇ ପଥରପୁର ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାତ ବଟରେ ତା'ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ଏ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତା'ର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ରାମନବମୀ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ମାଦତା ଆସିଛି। ସେହି ଆଗ୍ରହରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଏ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଏ ସନାତନୀ ଏବଂ ସନାତନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ରାମଚରିତମାନସ ପଢ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟର ନାଁ ସେ ଗରୁଡ଼ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 500 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଗଲଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପରେ 800 ବର୍ଷ ପରାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ସନାତନୀ ତାର କଥା କହିପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଆଗ୍ରହର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମବେତ ହେଇଛନ୍ତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। जय श्रीराम। प्रथमे तो आज पवित्र श्रीराम नवमी उपलक्षे विश्वर समस्त सनातनी भाई मान अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आम आली अंचल विगत किसी वर्ष धरी आम युव समाज सचेतन अच्छा मोर धर्म को प्रचार प्रसार करने श्रीराम नवमी जन्मदिन हिसाब से आज आम पालन करूँ, खूब धूमधाम पालन करूँ। बहु संख्यार आज आम आली अंचल समस्त पंचायत रु बजरंगी पिला माने आसीथिले बा आली अंचल धर्म रक्षा सेना आम जो मुख्य ग्रुप अच्छी से ग्रुप रे समस्त पिला आज जोग दे प्रोग्राम टी बहुत सफल करचंती। प्रथमे हमर जे आराध्य देवता आसंती लक्ष्मी बराव जी को निकट रु आमे बाहरी थिलु गड़गड़ी सेतु होई चांदबाली कटक चांदबाली रास्ता रे आमे पत्रपुर सेतु गतिरु रिटर्न कलु। हमर जे चंडियागढ़ जे भातुआ बट अच्छी आम जो पीठ एटी खायार आयोजन है भक्त मान प्रोग्राम टा बहुत सुंदर भाव है। आशा करुच्ची आज युव समाज सचेतन हूँ, यही धर्म को प्रचार प्रसार करी आम विश्व रे सबुठारु सेरा और श्रेष्ठ धर्म को पहुंचातु। आउ प्रभु श्रीराम आउ हनुमान गान कीर्तन करंतु। आज युव समाज जागृत हूँ, आम धर्म को प्रचार करंतु। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन। धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।